सभी को नमस्कार। ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स समिति विमेन सेल चेयरपर्सन के रूप में पहली बार बेंगलुरु कर्नाटका पहुंचने पर समिति के सभी सदस्यों ने मेरा बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। मैं अभिभूत हूं सभी सदस्यों से मिलके, विशेष रूप से हमारे 106 वर्षीय काला घटके जी से, जो 400-500 किलोमीटर दूर से कर्नाटका पहुँचे और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही 95 वर्षीय एक और स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर पहुँचे। तो 42 और 43 में इसमें चढ़गोड़ी में भाग लिया। हमारा एक ग्रुप था, वालिस तन्नप्पा हेड, उनके हाथ में हम 10 लोग होता और 4 लोग उधर जाने का, 2 लोग इधर जाने का, 2 लोग ये काम करने का। पोस्ट इंग्लिश मिलिट्री का, ब्रिटिश का इंग्लिश मीडियम जलाने का। हाँ, मुझे क्या दिया, पेपर बटाने का। और बॉम्बे से न्यूज़पेपर आता था और मैं पेपर पढ़ता था और रेलवे का बोर्ड उसको भी सहाय करता था मैंने। और एक बार चुका, दूसरा बार चुका, तीसरा बार मुझे पकड़ लिया और कैंप में पुलिस स्टेशन था, उधर ले गया। उधर से वहाँ किला में कोर्ट था, उधर ले गया। देखो वो जज ने बोला, छोटे छोटे आए तो माँ फिर एक कैसा राष्ट्र को ये करना, जाओ काम करो। बोले तो नहीं करेगा, हम स्वतंत्र तक हम भागने वाला अब नहीं जाएगा। इसलिए उन्हें दिया 7 मंथ दिल का जेल को भेज दिया। आने के बाद और काम ने हमारा काम शुरू किया और अगस्त 15 को who placed the nation above themselves. Many were as young as you are now. They chose courage over comfort, service over selfishness. Our freedom fighters dreamed of an India that would be educated, united, democratic, and just. They believed that every citizen has a duty towards the nation. The greatest tribute we can pay them is not only by remembering their names, but by living according to the values they fought for: truth, honesty, discipline, equality, and national unity. Now I would like to talk about patriotism today. Patriotism is not limited to saluting the national flag or singing the national anthem. Patriotism is reflected in our daily actions. It means respecting our constitution, obeying the law, protecting public property, helping those in need, rejecting corruption, promoting harmony, and working honestly in whatever ex-JP President, Davangere district. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ बहुत ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. मेरा हेसरू गोविंद रेड्डी अंता. मेरा नाम गोविंद रेड्डी है. मैं भी एडवोकेट हूँ. हम दावणगेरे से, हरियाणा तालुक से दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं. और हमारा दोस्त है, प्यारी दोस्त है ना, इनके साथ 30 ईयर से सेवादल में काम कर रहा हूँ. अच्छा, स्टेट का ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, सेवादल स्टेट का ऑर्गेनाइजर हूँ. पहले हम इधर ही रहता था लॉ करने के लिए इधर आए थे हम. तो सेवादल इसमें था मैं. 1942 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट में, उन्होंने गांधी जी के साथ 4 वर्ष उनके आश्रम में ही रहते थे. अब मैं एसोसिएट विथ समिति, पिताजी तो 1970 में ही समिति में थे. मैं 1994 से मैं समिति का काम कर रहा हूँ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಕೊಳವಿ ನಮ್ಮೂರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಗಳು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರು 2 ಸಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಬಸವರಾಜ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿಗೌಡರು फ्रॉम बेलगावी डिस्ट्रिक्ट. मेरा पिताजी और अज्जी ग्रैंड मदर, she was also freedom fighters in बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने बहुत स्वातंत्र के लिए लड़ाई किए. गांधी जी के मार्गदर्शन से और हमारा लोकल गंगाधर देशपांडे
और अन्नू गुरु जी, बहुत लोग बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का बहुत लीडर था फ्रीडम फाइटर्स में। उनका आदेश पर हमारा पिताजी ने बहुत काम किए। जब महात्मा गांधी जी हुदली आए थे 1937 में, उस टाइम मेरा पिताजी मल्लप्पा हट्टीगौड़, उन्होंने स्वयं सेवक रूप से काम किए हैं गांधी जी के नज़दीक में। उन्होंने गांधी जी को बारे में बहुत बताते थे। गांधी जी ने सुंदर स्टेशन को आए थे, उस टाइम वो बैलगाड़ी का अरेंजमेंट किए थे उनको लेने के लिए। ತಂದೆ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ನಾನು ನವಲೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ರೇವಣಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ. ನಾವು ಅದು ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. स्वातंत्र होराटगार ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಗಳು. हम बात करेंगे उसके लिए. आपका नाम नोट कर लेना. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ರೇವಣಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಣಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. भगवान हरिबापुरी, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फ्रीडम फाइटर. ಏಜ್ बताइए. एज ये 93. 93. Thank you. Yeah, blessed to have you. He has been with me when I went to Madras to fight for the classical language status for Kannada. He was with me. We have visited the Madras High Court from 2008 to 2016 to get the classical language status to Kannada. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत बोला, भारत माता की जय. जय. I am Vedaratnam. I had been to Kailash Yatra, so Kailamani Vedaratnam. I am named after my grandfather, who was Sardar Vedaratnam, who did Vedaranyam Salt March during 1930. It is called Second Dandi March by Nirmala Deshpande ji. 1 week later, Dandi March, this was started. So my grandfather was the richest person of that place. He was paying 15 anasya rupee here as super tax. He has been punished with 3 punishments: imprisonment, confiscation of property, and fine. So Mahatma Gandhi himself intervened and got back all the lands. He thought that when government snatches the property, Free India gave some more lands as a Tyagimanyam. He renounced in favor of the Kanya Gurukulam. It's named after Kasturba Gandhi. Nearly 800 girls are getting Anadhan, Abhayadhan, Basradhan, Shastradhan, Vidyadhan, Avshadhan, Kanyadhan and Go Samrakshana. So we refuse to take any Tyagi pension or something. We want to be giving to the nation. That's not great, to take that's from great, that's nation. awesome. We all fought for our own nation. I am so happy. Okay. Another person is also here who refused pension. So That is the spirit of freedom fighter dependent. yeah, well, ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಡನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ SSC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ 400 rupees ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. I am the State Bank of Mysore. I retired in 1994. I am now 93. One thing is, right from 1947, I am getting inside Sajjanrao Sarkar to hoist the national flag. Great. Probably there is no such person in India, whole of India. And every time we give an opportunity
to some person who has not touched the flag, who does not know anything about the flag. I want him to become a patriot. That is my, and in many places in Karnataka and also outside, I take nearly 80 flags, copies of the flags, and get it hoisted simultaneously by all the people there. So if there are 100 persons, I will ask 3 people to join in the hoisting of the flag. And in Lal Bagh, the person belonging to that blind people, he said, "Sir, our children want to hoist the flag." Then I arranged for the hoisting of the national flag. For blinds. 80 people, all of them stood there. ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಮತಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ತಾಯಿಯವರು ಟೀಚರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ BA ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. 7ನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. 47 42 ಹಾಂ ನಾಗಪ್ಪ 42 47 ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ 21 ಜನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಡೆತ್ ಆದರು, 15 ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. 150 ಕಿಲೋ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. इंग्लिश बनी ना, करना बनी ना. मेरे पिताजी और मेरे मामा जी दोनों फ्रीडम फाइटर थे. अभी यरणोलकर जी थे, उनके मार्गदर्शन में हम उन्होंने जिधर बोले उधर जाते थे. अभी नवले साहब है, अब उनके मार्गदर्शन के पर अर्चना डिग्गे गुलबर्गा से है. हमारा बाप फ्रीडम फाइटर थे. मैं उसका बेटा हूँ. मैं ये सन में 10-15 साल से काम कर रहा हूँ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಹಾಂ ಹೌದು, ಅವ್ರ ಮಗ ನೀವಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ समिति से पहले हमारे पिताजी गुजरने के बाद मैं ये समिति से लगा हुआ हूँ. अब जो भी कार्य करना है अपर लेवल के पीछे हम सपोर्ट है करेंगे, उनकी हमारी आशा है. ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿದೇಶಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತರಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ತಂದು ನೀವು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಿರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಹತ್ತಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು ಹೆಸರಿಗೆ. ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ದಾರನ ನೀವು ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ. ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಕಾರ. ಅವ್ರ ಊರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನು. ಅದರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು किने खाए मैं